Halo Botoligans, kita kembali ke Bola Total Weekly 12. Alright, as usual kita punya The Mighty Pangeran Siahan and our own Wizard of Oz, Rana Ditya. Alright, kenapa Wizard of Oz? Tanya sendiri. Guys, what happened kemarin di... There's no opening line. We're expecting. Okay. What happened kemarin weekend kemarin? What happened sepak bola kemarin, guys? Semua orang nonton perpisahan Alex Ferguson. Okay. Nothing much happens selain itu menurut gue. Piala FA. Oh, Piala FA. Dasar itu. What happened Piala FA? Why ada tim kayak Manchester City yang katanya pemain bagus-bagus dengan budget yang jauh di atas Wigan bisa kalah? What happened, guys? Satu, secara taktik si Roberto Martinez outsmarting si Mancini menurut gue. Oke. Efektif banget. Dan itu tuh yang menang Wigan tuh bukan kemenangan kayak bertahan 90 menit No. tiba-tiba colongan gol, mereka dominasi dominasi gitu. Dan City kelihatan pemainnya juga kayak motivasi. Iya, exactly. Benar. Dan mereka harus membayar mahal, mereka nggak punya winger yang murni. Jadi kayak mereka nggak bisa stretching Wigan gitu mainnya, mainnya terlalu sentral tengah gitu. Dan si Wigan, Martinez bisa dapat pemain bagus lagi, Callum McManaman. Dia man of the match kemarin. Yes, banget. Kayak Clichy sepanjang pertandingan nggak bisa ngejar, pontang-panting. Dan golnya juga berawal dari dia kan. Dia sebenarnya dijatuhin tuh sama si Clichy dalam kotak penalti, sampai dikasih corner. Gol Ben Watson. Pasti kayaknya fans MU lumayan senang soalnya di menit-menit akhir gitu ya. It's for you time. Yeah. So it's a really disappointing end of the season kalau lo seorang fan City. Because the season ujung-ujungnya dari musim lalu lo juara Liga, expectations bound. Champions League lo tidak menang apa-apa. Trophyless the season. And Mancini is going on. Yeah, Mancini is. Is it a rumor or is it? No, it's I think Pellegrini. I think sehabis pertandingan next weekend sih. Last game Pellegrini. And I think really dengan resource yang dia punya, I know musim ini City tidak berbelanja dengan baik. You cannot escape the feeling kalau Mancini had a part to play in underachieving mereka musim ini. So they really should have done better, and I think the result against Wigan is just tanda eksklamasi atas musim yang mengecewakan. Okay, so you guys think Mancini is going on, right? Yeah, okay. Definitely. So how about Rooney? Rooney is going on as well, apa? Iya, kemarin si Alex Ferguson sempet-sempetnya pas orang lagi perpisahannya dia ngomong ke pers bahwa ya Rooney nggak main karena dia nggak terlihat ingin main gitu. Karena dia 2 minggu lalu bilang dia ingin cabut gara-gara sering dijadiin cadangan gitu. Terus kayak ini orang dulu dia bilang waktu dia mau cabut pertama kali dia bilang bahwa gue salah, gue minta dijual gitu. Sekarang dia apa hal yang sama menurut gue udah nggak ada jalan lain lagi sih buat enough semua gampang pundungan ya si ini. Nah, yang lucu adalah salah satu demandnya dulu seingat gue adalah ayo dong Fergie lu MU bawa dong pemain-pemain kelas dunia ke United. Musim ini they bought Robin van Persie dan ujung-ujungnya Rooney dari tadi nomor 1 jadi nomor 2 di MU is not the top dog anymore. And di bangku cadangin yang ujung-ujungnya dia juga yang komplain. So he's acting like a little kid. Dan kalau misalnya lihat dari pertandingan lawan Madrid kan, itu kan kayak menjadi momen yang semua orang yakin ini awalnya nih si dia bete karena dalam pertandingan terpentingnya United dia di bangku cadangin gitu. Tapi kan jelas alasannya bahwa Rooney ini dianggap Ferguson nggak cukup disiplin untuk main di taktik yang dia inginkan gitu. Terus lo harus eja pelan-pelan ke Botoligans. Kenapa sekarang Rooney udah nggak cocok lagi dalam skema tahun ini, nggak cocok dalam skemanya Man United? Sebenarnya bukan nggak cocok dalam skema United, tapi nggak cocok waktu lawan Madrid. Karena United pengen main bertahan, full press di tengah, di wing juga. Dan Rooney dianggap sama Fergie kurang disiplin. Dan nggak rajin untuk tracking bola gitu. So on that day dalam skema itu Rooney nggak cocok ya? Dia nggak cocok. Tapi itu sebenarnya I think precursor ke kejadian itu final Liga Champions 2011 ya, yang MU lawan Barca tuh, dimana pada 5 menit pertama MU pressingnya bagus banget.
And then Busquets, kan? ada yang lupa jagain Busquets, and it was Rooney. So tanda cikal bakal kelalaian Rooney di segi Ini pertahanan. sebenarnya agak ironis sih, karena kalau kita lihat Rooney itu sangat identik dengan sangat antusias, sangat energik, gitu kan, kejar bola mana, hardworking, gitu. Hardworking. Dan sekarang dia kayak orang kebanyakan makan overweight yang males gitu. Bener banget. But you know what? Gue sebagai fans Man United, sorry gue bukan ini, bukan jongkos bola. Wait, sorry. So fans MU sama jongkos bola tuh beda gitu? Beda bos. What the come on, man. Anyway, gue sebagai fan Man United, gue punya hak untuk bilang kalau if Rooney wants to go, let him go gitu loh. Karena gini, no one's bigger than the club. Oke, sama juga di dalam hal Arsenal. No one's bigger than the club. Kalau fanbase mau cabut, let him go gitu kan. Sama juga kalau di AC Milan dulu si Shevchenko. Orang pada nangis kan, Shevchenko pergi, is gone, Kakak is gone, tapi no one's bigger than the club gitu. So kalau Rooney mau pergi aja nggak apa-apa. Alright, I got another question. Kemarin si Chelsea menang, obviously. Frank Lampard gol ke-203. Yes, Frankie Lampard, top scorernya Chelsea sepanjang masa. Yeah, what's up with that, man? And he's a midfielder. Dia bukan, padahal ya di zamannya dia ada dia Drogba. Yeah. How is it possible seorang Frank Lampard jadi top scorer all time Chelsea? I think it's a hallmark seberapa konsistennya dia ya all over the year ya. Yes. And he's I mean mungkin karena gaya main dia tuh nggak kelihatan terlalu stylish ya. Bener. People see him, you know. Banyak he's very direct. Banyak temen gue yang bilang Frank Lampard tuh apa sih jagonya gitu. Yeah. And what he is really good at is first of all defending the ball. His vision is good, it's good, It's not Scholastic, but it's good. He can strike the ball as well as anybody in the game. Yes. Entah kenapa jokesnya adalah dia menguasai seni defleksi gitu kan. Yes. Dia bisa tendang kena orang habis bolanya masuk gitu. Yes. But the timing of his runs ke dalam kotak penalti is really good. Yes, That's why bener. dia sering banget nemuin a pocket of space di mana dia bisa. So dia tahu kapan masuknya gitu kan. Yes. He has a knack for knowing when to. Okay. Dan yang hebat menurut gue adalah Paul Scholes juga dulu kayak gitu. Yes. Tapi pas ditambah tua hilang kan kayak gitu kemampuannya kan. But yesterday pada saat gue nonton Man United ya, gue ngeliat waktu Paul Scholes main awal menit, it was like we are missing seorang Paul Scholes. Tahu he was passing kayak kasih lob dan kayak segala macam, walaupun nggak sampein ya. Gitu. Gue benar-benar ngerasa kalau Paul Scholes itu benar-benar we need another Paul Scholes di Man United gitu. Nggak bakal ada juga. Gitu kan. Dan menurut gue Paul Scholes as peran dia di hari tuanya atau peran dia di mudanya? Di mudanya. No. Orang sering bandingkan Frank Lampard sama Paul Scholes karena sama-sama suka tendang kenceng ya. Padahal menurut gue beda. Scholes is a better passer, you know. Dia jauh. But Frank Lampard lebih jago menjaga badannya, tau gak? Dia apa this age dia masih natural fitness is amazing. Yeah, it's amazing gitu. Bahkan Stevie G aja yang di compare selalu sebelah-sebelahan. I think Frank Lampard sekarang lebih efektif loh dibanding Stevie G. Don't you think? I think he has a better supporting cast juga. Ya. Okay. And I just feel that his job description, what he has to do, Lampard is not as sebanyak Stevie G. Is usually Liverpool need him to do, jobs on both ends of the pitch. Gitu. Speaking of Stevie G, kemarin Liverpool menang juga loh. Nobody cares. Tidak ada signifikansi. Menang terus ngapain? Peringkat 7 juga gitu. I watch the game, dan itu kan setengahnya sebelum MU lawan Chelsea ya. I thought Danny Sturridge was really impressive. Danny Sturridge hat-trick, the shades of Thierry Henry mainnya. Yes. Really, you want to say shades? I'm not saying it's Thierry Henry ya. Thierry Henry usia 35, walaupun di New York, kalau he scored an overhead kick kemarin. Karena for me ya, salah satu or if not the best striker in the Premier League gue pernah itu is Thierry Henry. I know. I mean shades. I mean the way he would run. Cadence. Shades. Yang he has the body. Yang lebih seru buat diomongin adalah Chelsea menang, Spurs menang. Yes. Dan Arsenal perlu menang besok lawan Wigan. What was the midweek game yang mungkin kita luput untuk membahas? Iya, dua-duanya menang. But Chelsea lawan Spurs ya. Sebenarnya Wigan sih ya peluangnya untuk bisa selamat itu udah tipis banget sebenarnya. Karena even mereka menang lawan Arsenal misalnya, mereka masih luput 1 poin dari Sunderland di peringkat 17 gitu. Tapi kan ya kalau misalnya Wigan menang ya, gue rasa dia akan yang senang sih kalau Wigan menang. Nih, anggap sekarang gue jongos bola, gue ngerti apa-apa nih ya. Oh. Let's say jongos bola. Iya kan.
anggap gue I don't understand shit gitu kan ya. Oke. What happens kalau Wigan turun ke divisi 1? By the way, Premier League bukan divisi 1, oke? Kalau kita turun ke divisi 1, what happens kalau kita turun divisi 1? Oke, tapi mereka main di Europa League. Boleh nggak itu? Boleh. Pernah terjadi nggak? Udah terjadi. Udah terjadi ya? Pas Birmingham. Oh, Birmingham, bener. Tapi tahu? Bener. Dia play juga? Iya, mereka juara soalnya. Bener. Dia play juga next season. Iya. Jadi bener. Mereka menang Carling Cup. Iya, lawan Arsenal. Iya. That's actually the most depressing moment selama trofi lah. Really, seriously, Birmingham what the fuck? Bener. Dan menit terakhir gitu kan? Iya, blunder lah. Blundernya si siapa kiper itu. That's very interesting menurut gue karena kalau sama Wigan bisa masuk ke Europa League, you know, tapi turun ke divisi 1 gitu. That's I wonder who's gonna be in charge though at the helm next season buat si Martinez? No, ya dia bakal cabut ke Everton. Ya, lo kemarin nggak pas waktu pecahin piala si Dave Millen, chairman-nya Wigan ngomong ke Mancini ke gue, saya nawarin lo mau di Wigan nggak musim depan, dipecat lagi nyata gitu kan? Iya. Bener. Panjang guys, menurut gue ya, I was really emotional kemarin waktu pergi cabut ya. Tapi when I saw that game City lawan Wigan, gue kaget loh sebelum that game. Gue benar-benar kaget kok bisa tim, karena kalau kita pikir secara finance ya, it's impossible. Yes. Secara finance it's impossible. Gitu ya. Semua pemainnya Wigan tuh yang main kemarin totalnya cuma 11 juta harganya. Lo lihat aja harganya Gareth Barry berapa? Harganya cuma 5 apa 6 sih. Tapi kalau Gareth Barry harganya lebih mahal. Seorang Gareth Barry lebih mahal dari 10 squad Wigan. Jack Rodwell lebih mahal juga. Jack Rodwell 16. Dia main kemarin. Dia main kemana? Dia nggak main nyampah. Jack Rodwell itu bikin salah besar banget pindah ke City. Harusnya pindah ke Man United dari awal. Gue nggak ngerti ngapain tuh orang di City coba. What for? I don't understand at all. Well, maybe money. Well, of course. No, tapi gue sekarang ngerti. Sorry, gue sekarang ngerti kenapa orang nggak mau pindah ke Manchester United atau Manchester City. Karena kemarin gue lihat videonya Eden Hazard, who's making a joke. Dia bilang, kenapa kamu pilih Chelsea? Kenapa kamu pilih Manchester United atau Manchester City? Dia bilang, cause nobody wants to live in Manchester. Itu bener banget tangga. So kenapa Man United tidak bisa mendapatkan pemain-pemain besar? Karena kotanya boring banget menurut gue gitu. But juga pemain kalau lu tinggal di Manchester, in the other hand, there's nothing to do, no entertainment segala macam. Bahkan orang bilang entertainment, go to Liverpool. That's ngaco gitu kan ya. Tapi mungkin karena itu justru pemain-pemain bisa fokus banget menurut gue. Kenapa pemain orang di Manchester bisa fokus banget bawa pergi? Karena kotanya juga basi banget. Interesting pseudo theory ya. Orang yang tinggal di Blackburn, Bolton, Wigan, daerah-daerah sekitarnya juga sama konsentrasinya. Enggak. So you have to be karena inside Manchester gitu. No. Karena juga kalau digaji 50.000 gitu oleh Man United, lo main lebih semangat. Kalau di Liga digaji 5.000, makanya City gajinya Iya. Money ada hubungannya pasti. Money ada hubungannya pasti kan. But I think Jack Rodwell wasn't that good for United. That's why he's overlooked. Yes. Gue setuju banget. Gue setuju banget. Karena soalnya Phil Jones. It's much better. Phil Jones was supposed to go to Liverpool. Iya benar sama John Henderson kan. But Sir Alex Ferguson thought that no, this guy should go to us gitu. Makanya dia langsung nge-hijack. Jadi sebenarnya si Alex Ferguson tuh mau beli Phil Jones the next season. Yes. Tapi karena dia takut, dia langsung dibeli sekarang. Langsung. If Jack Rodwell was that good, bakal dibajar langsung sama Ferguson. Tapi menurut gue, ada orang sebenarnya biasa aja. I change my mind, Jack Rodwell nggak jago. You're not good enough for me. That's totally jago bola. Yo. Guys, tapi gue mau tanya. Coba United. Nggak, last question. What's up dengan kaosnya si Rafael sih? Oh iya, ada kayak kaos fotonya dia lagi dipeluk sama Alex Ferguson gitu kan. Thank you tulisannya. Thank you. Well ya itu salah satu bukti bahwa semua orang bilang bahwa Alex Ferguson sebagai seorang figur bapak gitu kan. Yes. Dan si Rafael dari masih remaja dia di situ kan. Benar. Dia langsung dapat tempat di dalam starter gitu. Dan menurut gue dia sangat berterima kasih. Itu unyu banget sih sebenarnya kaosnya. Oke. Last question nih ya. That was the second last question. Yeah, you have a habit, man. Okay. Please not about MU, please. Kemarin pergi nangis gak? Kemarin pergi nangis ya? No.
Almost. Lo lihat sebelum dia mau ngomong, Tapi abis itu enggak, no. Dia nggak Ada. Tapi lo lihat pas dia mau ngomong sebelum ngomong itu mukanya tuh udah nahan banget. nangis kan. Tapi kayak gue bilang, ini orang gede di pelabuhan nih, dia malu kalau nangis. Diceng-cengin sama temennya gitu kan. diceng-cengin sama cucunya. Diceng-cengin pasti gede di pelabuhan nangis gitu kan. Nahan. Rana, anything else? Iya, in other news, walaupun kurang perhatian, I heard PSG juara. PSG ya. Oh, udah juara? PSG juara. Okay, nobody cares, okay? Well, it's incredible Zlatan actually ya. One something. Dia juara di Prancis. Okay. Di Itali, Spanyol. So Belanda. Ya. Yeah. So will he ever go to England? Nggak sih kayaknya. No. Yeah. Lo lihat muka Scholes nggak pas kemarin di namanya di Iya. He couldn't care less, man. Iya. Kayak what, jangan bawa gue deh. Iya. Dan dia bilang kenapa dia pensiun sekarang, dia bilang bahwa si Alex Ferguson mundur, Wayne Rooney minta cabut gitu kan, semua orang perhatiannya ke mereka semua gitu kan. Gue bisa pensiun dengan tenang sekarang. Okay. That's nice. Well, anyway, Botoligans, we're having a good time. Jangan lupa buka website kita, bolatotal.com. Follow kita di Twitter @bolatotal. And jangan lupa minggu depan nonton lagi Bola Total Weekly.